बोलिए मैंने हाथ में। हाँ जी। हम लोग का भाई दीदी जा काटेगा वो हमने नहीं कहेगा मरो मौका का मारेगा दीदी लोग क्या करेगा। कितना दारू पिया? तब बियर पिया? बियर पिया। बियर पिया? हाँ गर्मी में? हाँ तब घर जाओगे कैसे? आ जाएगा हम लोग में। कितना बियर पिया? कितने लोग पिए? कितना पैसा कहाँ से मिला? वो हम लोग अरे हम लोग ऐसा ही रहा। हम लोग हमको बाबू मोरी सोगत दिया चाल पे दिया। हम कौन लोग दिया? मोरी सोगत दिया। कौन कौन? मोरी सोगत दिया। मोनी शंकर? मोरी सरकार मोदी सरकार? हाँ। मोदी सरकार ने क्या दिया? वो हमको सब कुछ दिया। क्या दिया? किसने? मांगन दिया सब कुछ दिया। हाँ इधर पे साइड में इधर पे। हाँ इधर पे बोलो। अच्छा अच्छा आराम से खाना वाना खाया? हमको मोरी सोगत दिया। क्या दिया? मोरी सोगत अभी आया नहीं। हाँ। मैंने गुस्सा हो गया दीदी हमको 1 रुपया नहीं दिया। ये बात बोलेगा गुस्सा माने लोग मारे। তুমি বাঙালি কি? अब खुद बंगाल है बंगाल है। বাঙালি তো হ্যাঁ। বাংলায় বলো। বাংলা হ্যাঁ। বলো। তোমার নাম কি? আমার নাম পড়ে যাবে। আমার নাম আরাম ভাই আরাম से। তোমার বাড়ি কোথায়? बाबू एक बार बात कर रहा हूँ। হ্যাঁ बात कर रहा हूँ। বার্তা দাও মানে তুমি কোনো এ করছো না তো ব্ল্যাকমেল না। করছো না তো পার্টি না, নিয়ে? না, না না হ্যাঁ ও থ্যাংক ইউ বলছে। আপনি ধমকাচ্ছেন কেন? ওকে আমার সঙ্গে কথা বলছে। ও তো ওটা ড্রিঙ্ক করে আছে না। बात कर रहा हूँ। পরে আছে আর কি করবে না? নিজেই বলেছে কথা বলবে। ও ভাই তুমি যাও। তুমি যদি বিজেপির কার্যকর্তা হও চলে যাও ওখানে বার্তা দেবে না যাও। ঠিক আছে তুমি ড্রিঙ্ক করে আছো না যাও যাও চলে যাও বাবা বাড়ি যাও। যাও বিজেপির কার্যকর্তা তো তুমি যাও ওখানে কোনো বার্তা দেবে না যাও। ঠিক আছে ওগুলো খোলো।